अल्हम्दुलिल्लाह, दिल से सलामत। मैं हूँ आप लोगों का सामने, मेरा नाम फैजल अहमद। मैं हूँ अभी दिल्ली कनॉट प्लेस से अभी जाएगा हम लोग निजामुद्दीन औलिया जो मस्जिद है। मस्जिद में आज जुम्मा का दिन है। आज जुम्मा का नमाज पढ़ने के लिए मैं हूँ, मेरे साथ 2 फ्रेंड है, वहीदुर है और एक भाई है। दोनों को साथ में जा रहा हूँ आज दिल्ली निजामुद्दीन जो मार्केट है इसमें, और आप लोग को दिखाने के लिए मैं कोशिश करता हूँ। आप लोग देखते रहिए। Qu'est-ce que je représente? Qui je suis, putain? Va falloir que je me lève. Que je recommence. अभी 11:30 है। अभी दिल्ली में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, बहुत जैम है। वो ट्रैफिक क्लियर होने के बाद तो वो हम लोग जो ये टमटम पे होता है, टमटम है ना क्या, ऑटो पे है, वो ऑटो जाएगा। धीरे धीरे जाके हम लोग निजामुद्दीन में पहुंच जाएगा। बाद में आप लोगों को निजामुद्दीन मस्जिद जो है ना वो दिखाने के लिए मैं आप लोगों को कोशिश करता हूँ। এই নিজামুদ্দিন আউলিয়ার মাজারের মধ্যে যাবার হলে যার যেটা ইচ্ছা যে কোনো বস্তু রয়েছে, তার বড় ফুল আছে, মিষ্টি জাতীয় বস্তু আছে, আতর আছে, আর দ্বিতীয় কথা আগরবাতি আছে। মানে কি লয়ে যাবেন, মানে টোটাল আন্য জুতাটা আন্য হয়ে যাবেন সুন্দর করে। আর হেরা সুতা দিব, মানে কি কি বস্তু আছে দিয়ে দিব, এগুলো লইয়া মানে যাবেন ভিতরে। বহুতটা রাস্তা হাঁটতে হাঁটতে যান লাগে, গিয়া পাতে পাওয়া যা। তা আমি লইছি এন থেকে তাই দেখে তখন কি কি লইছি, কিবা যাইম। तो भाई आप वीडियो पे लाइक करो। जा रहा हूँ निजामुद्दीन औलिया का जो दरगाह है, दरगाह पे जा रहा हूँ। तो जो इसका जो मन्नत है वो दे सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं, अभी जा सकते हैं। अभी आगे जाते जाते बंद कर देना। निजामुद्दीन औलिया का मस्जिद है, और ये निजामुद्दीन औलिया का मस्जिद, वो मस्जिद है, दरगाह है। मैं अभी फर्स्ट में जा रहा हूँ दरगाह पर से आके बाद में आज जुम्मा का दिन है, आज फ्राइडे है, शुक्रवार है, जुम्मा का नमाज वहाँ पर नहीं करूँगा। आज मैं जा रहा हूँ दरगाह पर। आ रहे हैं अम्मा दरगाह पर जाने के लिए फर्स्ट टाइम पैरों को जूता नहीं चाहिए और चप्पल भी नहीं चाहिए, तो खाली पैर से जाना पड़ेगा वहाँ पर। अगली बार देता एक के पैसे आप लोग। इसमें ये 2 मजार है, 2 मजार है। पहला एक है, बाद में और एक है, 2 मजार। आपको फूल चाहिए, अगरबत्ती चाहिए, अत्तर भी चाहिए, आपको जो सामान भी चाहिए सब सामान वहाँ पर मिलता है। दोनों अभी मिलेगा दरगाह सामने लेके जाइएगा, नमाज का टाइम हो गया, जो चाहिए ले लेना आप लोग। रख दीजिए, जब फूल लेना तब बच्चे का भी निकाल दीजिए, डाल दीजिए अभी। निजामुद्दीन औलिया মাজার যাইবার হলে ফার্স্টে একটা মাজার পাওয়া যায়, ঠিক আছে, দরগা।
আর এই দরগাতে আমার দেখাইতেছে হাতে যে হেইটা হয়েছে নিজামুদ্দিন আউলিয়ার দরগা। আর এনে ছোটো মানে কয়বার মতন দেখতেছেন যে এগুলো সব একটা মানে বড় বড় ওলিয়া আউলিয়া আর মাজার। আর প্রথমে এনো গিয়ে সুন্দর করে নামটা এন্ট্রি করবেন, জিডি বস্তু দিছুন এনো দিতার বাইন হেনো দিতার বাইন এনো ফুলে নাকি দেখলেন দেখে আবার দেখেন হেডের ভিতরে গেলেন। হেডে হয়েছে নিজামুদ্দিন আউলিয়ার দরগা, যেটা বড়টা একটা শুনেন হেরা এডে হয়েছে দরগা। আর এটার ভিতরে আমি গেছি, এটার ব্যাক সাইডও আমি সুন্দর করে দেখাইছি, দেখছি নিজেও। আর সাইডে আছে এটা দেখতে শুনি, সাইডে মানুষ উজু করতেছে। আর এই সাইডে একটা বড় মসজিদ আছে, মসজিদ। আর মসজিদে গিয়া প্রত্যেকে নিজের নিজের মনের আশা আকাঙ্ক্ষা লইয়া যা গিয়া নামাজ পড়ে যা কিছু কয়রে এসে এই দরগার ব্যাক সাইড। এখানে বড় বড় মানুষ তো হেন, আর হিন্দা মানুষে এন্ট্রি করে আইনা কি দিবেন না দিবেন, এবার বছর একবার মহফিল হইব। আর এটা হচ্ছে দরগার ভিতর সাইডটা মানুষে এই যে আমি খারা যে যেটা লইয়া যা দে, ফুল দে, আগরবাতি আতর সেটা দে, আর উর্ফে চাদর দে, এগুলা দে। আর আরবিতে এখানে লেখা আছে। তারপরে মনের যে আশা কি আকাঙ্ক্ষা আছে এনে সুন্দর করে দোয়া করলেন, আল্লাহর কাছে দোয়া করবেন আর কি। এই মাজারটা সামনে রেখে আর মিলাদ পড়লেন কি পড়বেন পড়ে সুন্দর করে দেখে বাজাইলেন, কোনো অসুবিধা নাই।